ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി അടിയന്തരമായി വേണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അത് മാത്രം പോരാ, ഈ വിഷയം പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെക്കണം. അതോടൊപ്പം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते। अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, उनको इस तरह से मारेंगे पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, यही तो हमारी मातृभूमि है, यही तो है हमारी जनता, ही तो हमारा देश है। आप चाहते कि हम फिर से यही ऐसी बिल्स लेते आ रहे हैं? आप एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए बिल लाइए ना, पेपर लीक को बंद करने के लिए बिल लाइए, चर्चा करिए, सुनिए स्टूडेंट्स की बात। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? जेन्युइन ग्रीवेंस है इनकी। ये अपने पूरे जीवन जितना भी इनका यूथ है, ये इसी पर न्यौछावर हो गया एग्जाम्स पे। और आप एग्जाम्स में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार पेपर, और आप स्टूडेंट्स को मार रहे हो। अरे आपने जो दोषी है उनको कब पीटा है? जो दोषी है पेपर लीक के लिए उनको कब आपने पकड़ा है, कब अरेस्ट किया है, कब पीटा है उनको? आप स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रहे हो हॉस्पिटल में, बच्चियां हॉस्पिटल में। ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र है? राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट and no government has the right to suppress that right. This is a democracy. This is a democracy which belongs to the people. It belongs to the youth. Parliament belongs to the youth. We are elected by them. And we cannot continue like this without a discussion. We cannot continue without change. We cannot continue ignoring them. And certainly, it is unacceptable that they should be beaten in the way they were beaten yesterday. It is unacceptable. And we do not accept it. We will fight for them. We will fight with them. ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധം തുടരും, ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മനു ഭരത് തുടരുന്നുണ്ട്. മനു, പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തുന്ന സാഹചര്യം, കേരളത്തിലേക്കടക്കം ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ, സംഘർഷങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇപ്പോഴുണ്ട്. അതെ, കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും, കോഴിക്കോടും അതുപോലെ തൃശ്ശൂരും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു. അതെല്ലാം കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐയും ഇതുപോലെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തുന്നു. ഏതായാലും ഇവിടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ yesterday also we given notice, today also we given notice. They never allowed us our notice. Now these are all bogus claims. Our demand is to Dharmendra Pradhan should resign and FIR against the students should be withdrawn immediately. Government is completely, yesterday they show the brutality. Today once again repeated that brutality. This Modi government's complete face is come out now. They are completely anti-democratic. These are, we are talking all days. Now the country is witnessing the real face of Narendra Modi. Are you going to are you going to continue this protest tomorrow also? We all, our leader of opposition put forward 3 demands. One, Dharmendra Pradhan should resign immediately for taking the responsibility of all these CBSE NEET leakages. Number 2, the cases, FIR cases against the students related to the yesterday incidents should be withdrawn immediately. Number 3, there should be a concrete, specific discussion on CBSE NEET exam leakage, which we are demanding yesterday on. What Jitendra Singh told
കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഗവൺമെന്റ് ക്രൂരത തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കൃത്യമായൊരു സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ്. ആരോപണ വിധേയരായ ആളുകൾ രാജിവെക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। डिमांड उनका पहले कुछ और चाहिए था, फिर उन्होंने बोला कि रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिंह गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुनिए, सुनने दो भाई, सुनने दो। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल आ रही है, फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे हैं संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है? एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए, एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं। और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डाल रहे हैं। डिस्कशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। मैम, आम आदमी पार्टी और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। मैम, आम आदमी पार्टी कह रही कांग्रेस ने प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है, क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं होता है। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं मिलता। तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको उम्मीद नहीं थी कि हम पहुँच जाएंगे। मैम, आम आदमी पार्टी कह रही कांग्रेस ने प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है, ഡൽഹിയിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലോക് ഭവനിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച്. പ്രകടനം മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വരെ ആക്രമിച്ചമർച്ച ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ഏലടിക്കുകയാണ്. സമാധാനപരമായ മാർച്ചിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഈ സമരം ആളിപ്പടരും. ഈ പ്രതിഷേധാഗ്നി നാളെ കേരളം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ
എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം. സമാധാനപരമായ സമരമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വേണ്ടി അവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തുന്നത്. ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ കൊല ചെയ്യുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നരാധമ ഭരണത്തിനെതിരെ അങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വസതിക്ക് മുൻപിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, മല്ലികാർജ്ജുന. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.